خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال الله تبارك وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فما كانت العاقبة؟ قال الله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. لا جعلنا الله منهم. أبالا فوكا تنوكا ولين مندونكا على بركة تنوبي علي دافي بيلا ومسدو تنوكونا على يرني تنومينغا حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. تنوميني على كبنياكا nana kafa maya yanga kaka ka shirya kurkuraya wa alaka kilbadiyaka ka shirya kurkuraya alkiraka cidiyaka sallallahu alaihi wasallam kishini nema alaku jidi alkiraka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana somgo ana ajjenyon ani mamunun tukura unofe fukatasi alqiyama sangasini وكو أي ولد كان قربلا نداء التقوى اتقوا الله أيسر علي واحذروا أكا جودو واحذروا أكا كلش من المعاصي على كتقولا جانغو كرنجرما على كتقومنو أهلك الله بها الأمم قبلكم علي من دون هلكي كقوى أنيه ni ala kutakum ala kuta fuy man doon ka sanga ala bunyama nga ala ere de adow cejuya ayre yoro ulu sara cejuya kateme dowka tete mu'mini nyuma yoro ala gashi fuy man doon kada ala bunyaka gaw ma bali ala ere ko intla يجرم قول جي شريعة كنو كبائر وصغائر جرم كبو أني منو نتولوغو لو يجرم كمانغو ومن الكبائر جرم كبان فننا أذكر صلى الله عليه وآله وسلم أي دمدو تمولولا أكو أولو أبفولو مكو الموبقات كو هلك لجرمو jurumun bi adam be de tachien ki halaki kalabango juye se ima kabini jena ya ka ko laharanye na make alay laydu min ta'al créer iti toy ka alay ko re continuer iti toy be halaki di fulu mako al mubiqat ala créer jurmu ko ba wolo vlanjati wala fana amba famu o srafe ka fo ja jurmu do ka jugu doy do ka bu doy alayro na jurumu laje ola ala ye mantun halaki ni jurumu munu ye ka koro ni ala fununu koro ka halaki jiguka sika fo itala olu de ka jugun ka tema to beka o ango anga sra ala nya anga nchugo don jurumu la mantun halakira ni jurumu munu ye ka ko anye ala ya ankibaru ya do dowi ومن الله تعالى نبي ما دون من دون غبربو ولا ساكا كما سنويا وياتوا آياتها فكلا أخذنا بذنبه
ala kuma do de foka kwanye ay manto nunga barubo atlale uka barunu ka wale ketawla kuma mina asorola ki kando ko ni manto ndemene nunu munun ko fole fladiye fa kullan akhadna bi dhanbi aya kilingile bemne naka jurumudi kilingile be manto in kile o kile aya tegeta kamne naka jurumudi akum manto mbula faminhum man arsalna alayhi hasiba dobula ay fara bokuru fara lama amombe ka jaka ke kum fara labe be halakili kama na alabi jamakulu mi halaki ay wode sanjila majigi adoka ako ado wa minhum man akhadathu as-sayha perengae munumine adobe perenga no ka ke komini kaba peren jigina feka ka halaki ka perenga ni tasma jigi feka ka shilatu wa minhum man khasafna bihi al-ard kum ghawbula mandumbula ay kulo churun ka jiginulu wa minhum man aghraqna dobula ay ulu jilato jiudu ما لبانا على كدي وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والله تعالى ما كيقاي نونتو يكوي نوكا على كلي برو برسا وهنا كاننا من كاننا على جلكي وعلى ما كيقاي يتونيو ده ولكن غا كردي كانوا أنفسهم يظلمون نون دي كبو يرتونيو نوكاني ولي تشجوين ولي تشجو منو يسي حلكيما نجامة كلو دما دوم من فرا أفولو ويلوتو كمغوي تفسير كلو كشهولا وي ولوكا دغولو دافيرلي على تلاكا سانجي اتوي فراس جيوكا كومي سابينا تشومنا كا وكيروني غونغرو يكومي سابينا تشومنا ويلوتو كمغوي كلو كاي جونو منه وي ثمودا كوي تو كلو تشورونا كاجي ني جوني قارونا نانو فمغو جوني نشيلا تورا نوهم كمغوني فراونا كمغو فكلا أخذنا بذنبه بدأ مننا نيكا جرموي بما كان ماشي وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون على موتون ويردي ويرتوي نجمع كل يمبلا ولا دبك كلينيكا أن يودي سكوانتي أبي فوق يودي يدمي لوتو كمغو قوم لوتو كمغو ala yuluta kerengera ko nyefo fochugo werela odini ntekeli o yejumai ako walutan lutu kofui ka lutu ka borobo iz qala liqaumihi ma min lutu ka kam goma atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin yali aw bin cheni komawa lutu ere kamana gwane lutu e nabi mai chide undodo achira mugomnuma uye wale jugu do sindi uye ala kuta do sindi laysa lahum fiha salafun ma konye ala kuta mina ulu yere de akri ulu de folo nana ni ala kuta yi no ye jaw yere dama ka nyonyini lutu ka mugo cew yere dama ku mago nyona kam soutu hakilima bebe ni kuma famu ni njoina lutu kam mago de folo yake o kerami ya lutu kama na gwane akuma shendola aku atatuna alfahishata yali au bina cheni kumawa ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin ma shima delika akon cheni komina je kono mgola من العالمين يرى يا عالمين يرفو فين فين على يوبو كونو وقري ما دما كونيه فوي ما كونيه كان ولين كدو كلو كوكا ودي ولي جمي قران يو فنافو لوتو يني مي ميفو ولي جمي ندو ناكام غو يوكي انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء
أو دبنا جوما أن جب بشلي سرفة من دون النساء كم صوتي بل أنتم قوم مسرفون أو يدانسكو جما كلو دي أو يجما كلو منو يدانسكو على تإسرافو في هل يكون دغلونا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين على تدانسكو لفه هل يفند غلونا جانغو في حرام يلون جانغو إيه حرام من لا إيري على يتقومي فنونا كما لبانا بل أنتم أو قوم مسرفون لو تدي كما ينفو على يالسي منا كرا على كما كادي قرآن كنا أوا أقوي اللبانا تشكودي لو تكا مغوكو كل لبانا تشكودي aya wɛrɛ nana o baro bɔ an ye lutu ka mɔgɔw tɛmɛna ni baara in ye k'u t'a dabila baara in bɛ sen na a ɲɔ bɛ kɛ ka ɲɛ wolo ka taa fɛ n'o ye gɔrijɛgɛniya ye n'o ye PDA ye a bi fɔ cogo la tɔgɔ kura wɛrɛw yɛrɛ b'a la an t'a intéressé o bɛɛ la nka kuma in kɔrɔ ye di lutu ka mɔgɔw ka baara jumɛn don cɛw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn ɲini nga jema e do wara dila ka faraka bi lutu ka mɔgɔw ni kitabu kala ito me lutu ka mɔgɔw la lutu ka mɔgɔw to kalama o jumɛn no ye muso yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn ɲini o farala ka bi o ne mo ye qur'ana kono lutu ka mɔgɔw ta la lutu ka mɔgɔw ta cɛw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn ɲini de fɔra nga muso yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn ɲini o farala ka ya do ala kotaw beti ala kotaw bi ɲɔgɔn wolo don doni kata fo itamana tiɲɛ kuma mina himana tiyere e halaki dinge kono kuma mina o fara laka ko yero be min deni flashie antna o publicité ke kutubala ni min dona do mina kwa ki wara bora kenaka na min fula no fula adama dum yesra chama de dla u yere bi nege bashili srafe qur'ane dunye nege bashi sra ka kuron ka be mima koni mama ya bo kono ye dansa ko إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم نمسو بيبلو مسو نيتش بيبلو والما نيتش نيجوم سو بيبلو نيجوم وسبتين بواتي بلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون كو ماو ما منا نفلسه كا تشكو وريني إيري كو تشكو يدانسه على دون تدانسه لو في ni dan sago be ala soriye inna rabbak labil mirsad bana adamadun ndura yere sago kela ka to mbendiya yinina ka tugu unnege no fe ka tugu unnege bashili no fe ka tugu uka plaisir no fe ko mu gada ba fo tugu mina ninde ale ka plaisir ninde ale ka choix ninde aka vie privée ninde kadali kado adamadun be mina dugu kolo ko kabi weni ndamadi dalu foitu bolo ko kella alle ko akadi e fe jamanga di mai ka herato la de oda to na fora ko mi kafri o tijawe na fora ko mi janmedin o bo toro e mo ye fenduma ndama mi haram ya wire kaya far kulo kene ya dama kama dambola wa do toro ba fo ko ga mumbla natibla ha ma fo makana gelengeli de gado ma de famba ito troko hali ka dumini duma min bla mi ka préféré babla ngana sera jurumu ma ibina mo ye mulubali ya kanfo ni naluma ya kanfo la non mais mumbala non mais wa ka plaisir de mais est-ce que do wera ka jetela est-ce que ala ka ngani haram ya mais ala de jong la beni ka swado est-ce que la ilaha illa allah innahu rabbuna la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun hey adon ki te fuyi an rebe farale nyonga ala ko akuna kadne be adama de be détruit ka be halaki ka boy adama de be ka be shilatnu kanani doro yidu ko koka uye ulude ne tawde do ñu la ka blaya wadu ko loy nday na kadien bu détruit ka boy نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ما قدر الله حق قدره إما على دي تون أم بإسكي منون فو أنا ما فو ما كوما c'est impossible incroyable
o te fɔ ala ka ko la o n'a fɔra ko ala ko a ye taa nin fɛ i bɛ taa o de fɛ n'i taara sira wɛrɛ fɛ n'i ye min sɔrɔ i ɲɛ o sira kan ye i y'o sa ala de ye faama ye ala t'i ɲininka a ka kiriw la ala ma dafɛn foyi fara a yɛrɛ k'a ka kiri la hatta al-anbiya wa rusul hali cidenw ni nabi ɲumanw u ta ye ala ci laseli de ye koyi u sen dɔn yɔrɔ tɛ ala ka kiri la koyi mɛlɛkɛw bɛ ala yɔrɔ ye u sen tɛ ala ka kiri la u sen tɛ jɔn ka ko labɛnni la fa'alu lima yurid ala bɛ fɛn kɛ n'a ye min laɲini yaf'alu ma yasha ka sɔrɔ ala yɛrɛ hinɛna nin manto in na n'o ye alakira manto ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala ma foyi kɛ haramu ye silamɛya la ko dalilu dɔ bɛ sɔrɔ maa bolo min b'a jira an na hakili bɛ sɔn dalilu min na ko jɔnwala silamɛya kɔni ye nin haramu ye ten gansan fu n'o tɛ a filɛ hɛrɛ ko don ko nafama don tɔɔrɔ foyi t'a la wallahi alladhi la ilaha illa hu o fɛn kelen tɛ silamɛya kɔnɔ ka kɔn manton dɔw tɛmɛna ala y'u lajarabi ni fɛn dɔw haramuyali ka sɔrɔ kɔlɔlɔ tɛ fɛn in na dɛ nka ala y'u lajarabi k'a fɔ a ye nin to yen n'a sɔrɔ u bɛna ala ka yamarukan labato nka ala y'o bɛɛ wuli ka bɔ alakira mantonw kan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala ye fɛn o fɛn haramuya an ma an ka hɛrɛ ta si la a si tɛ hɛrɛ ye jogo ko sira fɛ o fɛn dundaw sira fɛ o wari sɔrɔ siraw fɛ o ala ma foyi haramuya ko mɔgɔw bɛ se ka dalilu jira an na k'o ka ɲi u ka dalilu ye min ye k'a ka di ne ye ni adamadenw nun tora ye ko ni min ka di i k'o kɛ i bɛna tugu ko dɔw kɛli nɔfɛ o bɛ n'i halaki o bɛna adamaden yɛrɛ de tiɲɛ i bolo kabi diɲɛ na yan o kumana ni maa min tɛ ala ka faamaya y'an ka dɔn ala ni min kɛli ka kan n'a ti jalaki o ye ale de y'an bila yan n'a ka d'a ye a b'an bɔ yan ka na ni dɔwɛrɛw ye n'i y'o faamu i t'a fɔ ala ma mun na o kumana lutu ka mɔgɔw olu de fɔlɔ ye ko in kolokolo u tora cɛw bɛ ɲɔgɔn ɲini fo tuma bɛ na alahu ta'ala ka muɲu nana se a dan na u fa fɛ ala bɛ sabali jamakulu o jamakulu kɔrɔ jamakulu do i kelen do ala sabali b'i kɔrɔ yanni kuma dɔ cɛ n'i ma sɔn ka segin yanni o kuma cɛ likulli naba'in mustaqarr kibaruya bɛɛ n'a jɔyɔrɔ do n'i ka ko sera a dan kan i ka kunu bi yɛlɛ a siɲɛ kan i bɛ dan ye lutu ka mɔgɔw tora ten ka to ten u ma sɔn ka segin u kɔ lutu y'u wele ka dɛsɛ a bɛ magarikokanw f'u ye fo ni sɛ in na sa ala nana mɛlɛkɛw bila ka na lutu ka mɔgɔw kama a bɛ n'u halaki mɛlɛkɛ ninnu tɛmɛna ibrahima fɛ yen kuranɛ y'a masala fɔ kuma ka jan ibrahima kun siran'u ye a y'a dɔn tuma min na ko mɛlɛkɛw don ale ka ci ɲɛfɔ a ye o kumana ibrahima y'u ɲininka o wuli kun na o ko an datɔ don lutu ka mɔgɔw fɛ yen o ye lutu ka dugu k'u bɛ taa ye ibrahima hamina ni lutu ye a b'a dɔn ko lutu ye nabi ɲuman ye lutu ye a balimaden ye ko lutu bɛ dugu in na dɛ a ko a bɛna taa dugu min halaki u ko n b'a dɔn maa min bɛ dugu in kɔnɔ ciden gansanw tɛ o informelen don ba bɛɛ kalama u ko n b'a dɔn maa min bɛ dugu in kɔnɔ u ko dugu in an bɛna maa bɛɛ halaki fo n'a kɛra lutu n'a nɔfɛ mɔgɔw lutu n'a ka denbaya n'a nɔfɛ mɔgɔw ko nka a muso t'o la dɛ a muso bɛna halaki ko n'o tɛ lutu kɔni an bɛna o sauver lutu bɛ kisi a ka denbaya bɛ kisi ni maa min fana tugura a nɔfɛ o bɛ kisi nka a muso o kun fara an bɛ kafiriw ka nin baara in na yara a fɔra ko cɛw de yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn ɲini lutu ka mɔgɔw la o de ma fɔ wa mun y'a to a mɔgɔw halakitɔ muso dɔ a bɛ komi ni jɛnɛya jara maa dɔw la i b'a sɔrɔ dunanmuso fɛn o fɛn mɛna dugu la a b'o kibaruya ɲininkali kɛ dunanmuso fɛn o fɛn tɛmɛtɔ n'a ye muso yeleke ye du min kɔnɔ a ko nin bɔra min de nin n'a mɛ mun na bana lutu ka mɔgɔw tun b'o ɲɔgɔn na de kɛ cɛ la ka kuma surunya u nana k'u bɛ mɛlɛkɛw de ɲini u ka baara in na o y'a sɔrɔ lutu yɛrɛ m'a dɔn fɔlɔ ko mɛlɛkɛw don mɛlɛkɛw tun m'u dantigɛ lutu ye fɔlɔ lutu ye magariko kan bɛɛ f'u ye kuranɛ y'a lakale an ye a sera yɔrɔ la
lutu ko alaysa minkum rajulun rashid akum ma kilin shita aw chala mami ni ma kandale na bisiga ko jugu cigabo ma to bulo o maso lutu yu deli akwa ko ni ngana malo ngadna uncela alla bin ko inge ka koro ngadna nyena akana malo ya ucela o maso fo lutu mona ko jugu kuma do fo ala kira ko kuna le kundo ko ale ta fati kira kuma do fo kuma ina wa adama na kuma lutu ko akuna soro fanga kumbene na sa walma kone sema yoro kungai njoma ye ngundi kenena kane kadnaw kan yona ko jugu taka yeshi ngadnaw kuma sharu ni yonje me bele ka wu dado ala dako lutu wele ka informer konte ante adama do yide uto ikika mo ko se sera dana kunu sera shaka inna maw'idahu as-subh alaysa as-subh biqarib kunnu fajri de bambulo am ke ga nun kono yani fajri ce kunnu nga laydu min ban ambulo nun halakilla min dimbe aw mawe fajri ti ci fe ante mo wi se ko fu ci ga sawma o halakira chugudi qur'ana yo nyefo ay ko falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد كوكما من أن الله تعالى بنا ننيا نتاب ملكا ننيا كتشغدي ويا مرلكو كا كتشغو من ويجمعين كا وكاد بقولو بوان كا يلناي كا دبري وينينا ما يتابولو دبري تشغو منا kukadu kolo dabiri aljaza'u min jinsil amal ye wala jugu minge ibe nyangata ka chala bi nyangata no yona de we fenge mama delika minge ala e fengula ma delika minyonge mala kala kili chugo ka chala bulu de gaidu kolo de beleka blaka du kolo de taka yele ninu hadisa uba kuma prepare latike kay yele nu ye fo yoro jan u dafri le ko ka suraka danme to di nyangata gongoro ke kuku ala idmen fo kuma labana ko ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id ko ni nywana ni yere kundono manja ma munumbu yere tonyo ko olu ni nywana manja nyona o koray ni ma munu yere tonyo ni lutu ka mo ka bara nyona e ko olu ni nyangata nyona manja nyona wallahi ala idugo halaki nimbara kilina hotel lutut lede ato jamana be kata research kebe gorjigani ay sanga soru fi jene ay sanga soro fo ba ke hali kene jalaka ala yu halaki tay kata research bara ni man nu fo ko yidme wala da koro de do kanyo hakili jigi ala o anye be zohira minanga jamana kono wale mina yaro gorjigeni ya kuma be jamanin kaya amena ga akilingele ni de kumbe ski daula amma naga shilingilingile ni kumbe ski daula adanga dingilingile ni kumbe du kono werebe malo yanaye ubu dogo mo nyetse ga daw ko mo gawi andorola anana kenemne andorola fa nambe ke réseaux sociaux la kwe ubu wasonay uba dakenaka jaw yere dama bi ñoyini muso yere dama bi ñoyini ubo jaw cari ubo kuma kon cari ubo dongli uda ka ke komi sanwani mali kera fude jamana ye fuwe ni minga di miyo koke ya don ya nafara ko war duna minena abe bi ni soja be wuli aw ye kar samina ko ay war du ye kar samina ko ay nge ka wallahi nin konnun ka jugu jamana makate me wardunka jugu de nga ala be funu jongoro ni komiyo ka jugu kateme ni am ni soja ni komunu yika ya da honta kembe bi ni yaye ala ka deme rabbi se zuma ya auna de ni yaye ala ka deme ti sura on fe ka chaya bumbaki kuma be on bi dimi an yere de kama anti dimi ala kama kuma be ma yere ka intérêt de yini anta ala ka dine de menini e ma ye zo ko ka ko mo gawe chukubina nga jena kala ko mango mo gawe chukula bolition ka jugu cheni yo ngay ma mo tiste bolition parce que au koray iye do fara ala de ka o taw yen sala il m'a fait ça on warma
ngani seru ka war ma alni yuka kemenani shue ubakariya ka halifa ni torugo fa ayna al-ghayratu fi ad-din kakile ala la kakile ala ka dinena obamini mu'mini bid-dini ala kama mu'mini bin-nisoja ala kama mu'mini bi ala no fe keleke in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ode balakata ka bon awna dondoni anyinema ete mo mine be sena beraw donc mo mina ginu mina na gorjiganu mina na andme ni so jarano e andme ye o ko charika o ke ko bae peut-être ngon mse ga baroni bobote dronga est ce que ayo fle ko bae na fara ko jamana zumba do mina na bo be ni so ja akumba nga warka kasoro kuma dowla ere hallo war blalay at seto tema la alla funi jamana ko la benani here do soro la abram naka de ba tim naka de baw ngani halakim bi jigin ko no kon ngwabina ambe banta yula ala kan kishikanta bara ko o komina fleka sezoro jamana ka dakena ka ala te ko jugu dakena ka ala to fede ala ta fe kuma kana ata fe walela ka kojugu ta sisa ka dakene ka wasonai ka ke comme foitala ala madeli ko jado mashila are ka ko ranga jamana nunu na de awe soni mbe ma ka jamana kono ko parce que ko bi communauté internationale gashiski bibi na ere ni ida magara gorjigenu na ni ida magara pedu be toy ni réseau ba e ko ida bonna de pa réseau ka bo e no ko nunu mayde ko nunu bi éliminer ron ngele nunu bi éliminer bi nunu da toy ke amvle ka min da fo bi do jani med ko wa hal ni sillani shuna ni éliminer do sira fana bi éliminer hal ni mashima kele ni tobu ye garde corps daminga ka yala ala mago sero ma keradi amba yere mala safu parce que am fle ambe ka nga jamana ula black ka jamana dajuru black ka jamana fago ka jamana fasa ni jugo ya ko wi mesure ti tafui kama muna parce que koni yake ko tobu ka jamana sanctionné parce que tobu tiesrimbe bide ka ni mo façon protéger jien kono ka jira ko wale do akanga ke nu tara yoro ba ko deme ba ko koromadu o kera mi jien fama usrana jien na politiku usrana jien karamo usrana be dabala illa man rahim Allah kora di koni nda do ala ko ngo kabu hey kono ke mi min fiire ambe bulla ngo nye saya ko damade du wallahi saya damade du saya damade mu'mini bulu ambe ke ga sra ko mi saya yo woro blanjila de saya tafu yo ko الموت أشد مما قبله وأهون مما بعده سيا فين بيكون سيا يتيندو سيا كجو بي nga fem numbe saya kofe o ibi saya nata o bekono ni ma ke kany fem be saya kofe ka dam ne sigara atko e kabrula katabla alqiyama kena kanana katasi jahannama ma o saya te fuyo koro ema qur'ana e abake ga jadme dunga barobi ko jadme dumba nyini ka sade ala anfa ka boya ubi saya de nyini utasoro e gordo ganu kala wumu ge ubse ki elimine e islamé ube elimine ka soro ishima ba e damba la ku bi fa ki shi toto ya anta eret maso niveau era la anta in fasandro de barka bande an chaman soro damadu mete folo nin konnu ibsiga ta yala sigida kono atugula kumamina halo mame ka foki misiga musofini donc yala ka I jenge mo go nyekoro ni bite akutsiga ke atiga ke la ko jara aldo mo nyebe journal sila abaga yini gali ko kuma ko yali sharia ti so ama akambe sharia me ma we je sharia ale jorombe min folo la oyodi na soro sharia ta nyagi donc muna ubimine ga ala kon bi minya ke anga foitola ala ka sanction anga foitola ala bi funu jamana koron jamana fama dun wulo ba fo ko jamana be duwo de bolo fanga don ko duwo ni ala sago keli de bi nyonde me anga njandola de intansurullah yansurukum an be kuma awa population be fait de con ga ka décision ta ka qarar ta ka mesure ta o seta on yede ala kira dun be ka baradima man ra'a minkum munkara فليغيره بيده فإن لم يستطع
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان aya di mɔgɔw yamaru n'u u ka se damadira de nin tɛ kɛ jamana kɔnɔ jɔnni bɛ se k'o mesure ta jɔnni bɛ se k'o loi ta faamaw ne kɔni bɛ wele min bila nin waati in kɔnɔ furajala fanga don ko caman bɛ se ka k'a kɔnɔ ni ala sɔnna ma u bɛ loi ta la u k'u hakili to nin ko ninnu fana loi la u k'u hakili to nin ko ninnu loi la parce que mun b'a baara gɛlɛya kiiritigɛlaw bolo fɛn de ma sɛbɛn jamana kunna ko n'a tigi ye a kɛ hali n'o y'a sɔrɔ an bɛɛ sɔn b'a ma ko kojugu don nka kuma dɔw la o kojugu ninnu i b'a sɔrɔ fɛn ma sɛbɛn article ma ta k'a fɔ ko n'i y'a kɛ nin kan ka k'i la o bɛ kojuguba caman na Mali la yan kojugu minnu a bɛ adamaden a bɛ diɲɛ yɛrɛ tiɲɛ an bolo ka kɔn lahara ɲɛ i b'a sɔrɔ article foyi tɛ yen min b'a sanctionner donc o kɔrɔ ye hali ni a ma ja juge hali n'a ma ja procureur n'a y'a minɛ nka minɛn t'a kɛlɛkɛ minɛn t'a bolo i b'a ye journaliste sidɔnbaliw bɛ na video kɛla haramuyalenw ma ta tiɲɛnenw y'a dɔn hali n'i ye Ibilisa minɛ k'a don juru la bi dɔw bɛ wuli k'a soutenir hali n'i ye Ibilisa minɛ bi dɔw bɛ wuli k'a dɛmɛ i tɛ foyi i tɛ kojugu foyi kɛlɛ bi ni adamaden dɔw tɛ wuli k'u opposer ala la k'a fɔ ko munna ne ko anw hakili la ko liberté kɔrɔ ye nin de ye faamaw b'a nege liberté d'expression tɛ tiɲɛ ye faamaw yɛrɛ yɔrɔ ni n ko tiɲɛ tɛ a kɔrɔ ye di n bɛna ɲɛ f'i ye o liberté d'expression a bɛ se ka coup d'état ko kumaw daga antenne na wa a bɛ se ka faamaw yɛrɛ nɛni daga antenne na wa k'u taw cɛ tɔgɔ ma ka kuma dɔw fɔ a bɛ se k'o daga mais o de tɛ e fɛla ye wa e dusukun kɔnɔ o de tɛ e fɛla ye wa n'an y'a faamu ko liberté de kɔrɔ ye ni min ka di ye i b'a fɛ ka min fɔ i k'o fɔ o tuma o kɔrɔ ye ko maa man ka ɲagi kuma foyi fɔli la an dun ɲɛ b'a la kuma dɔw tɛ fɔ n'a kun bɛ jamana kan kuma dɔw tɛ fɔ n'a kun bɛ jamana faamaw kan nka n'a kun bɛ ala kan kuma min na n'a kun bɛ kira kan n'a kun bɛ silamɛya kan i bɛ dangaden maa sidɔnbaliw kan mɛn ko liberté d'expression o ye e ka halaki n'i ka nagasi de ye nka ala bɛ sira fɛ a bɛ na dɛ ne y'o fɔ y'a ka kɔrɔ maa o maa i b'a la ji jukɔrɔ i b'a la ji sanfɛ o bɛɛ bɛ n'i ta y'i ɲɛna yan kelen kelen ni ala sɔnna a ma n'i bɛ tuubi dɛ man taaba Allahu alayhi n'o tɛ ala kɔni b'a ka baara la bɛɛ b'a ta y'a ɲɛna yan kelen parce que hali anw ka ala kota kɛlɛ tuma dɔw la i b'a sɔrɔ ni ala kota kɛlɛli n'a b'a arranger tuma min na an bɛ wuli k'a kɛlɛ kɛ mais parce que anw de b'an bolo jigin ala kotalaw t'u bolo jigin o gɔrijigɛninw b'u ka baara la tuma bɛɛ a ko bɛ réussir cogo min na u bɛ se ka lakanda cogo min na u bɛ se ka furakɛ cogo min na olu b'o la diɲɛ don o don nka n'anw ye kutuba kelen fila kɛ anw b'an da di n'anw ye bɔko kelen fila kɛ anw b'an da di munna an yɛrɛ tɛ baaraw to sen kan silamɛya u bɛ ko in na cogo min na k'a kɛlɛli fana to sen kan ten an kɛlɛ cogow la jamana yɛrɛ sɔn bɛ minnu ma tɛ se k'a miiri ko jamana maa ɲɛnama si b'a sɔn ko nin sera ka bila jamana kɔnɔ mana u k'u hakili to nin fana loi la loi dɔ ka ta Mali kɔnɔ yan min b'a bali cɛ yɛrɛ dama n'a minɛna ani min ka kan o ka k'a la musow yɛrɛ dama n'a minɛna ani min ka kan o ka k'a la loi ka ta a kama o de y'anw ka laɲini ye a bɛ kiiritigɛlaw ka baara nɔgɔya u bolo a ka jira ko crime don jamana kɔnɔ parce que an b'a la ka fɛn caman kɛ crime ye nin ka jugu ka tɛmɛ o kan ala ye manton kuturu dugu kuturu de halaki nin ko in kama k'a dafiri olu ta yɛrɛ kun tɛ nin bɔ u ta tɛ nin bɔ mun na furuko ma fɔ olu t'u ka mɔgɔw ta la u ta tɛ nin bɔ mun na musow yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn ɲini ma fɔ olu ta la olu ta kɔni ye dɔrɔn u b'a kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ma furu k'a la u ma organiser u ma k'u taabolo nka bi nazaraw bɛ kɛlɛ la ko ka furu siri a la o ye n'anw de negeya i pɛndemɔrɔw i fɛnw a bɛɛ bɛ farafinna yan de ni tɛ ko bɛ ko la n'i minɛn'o na tubabu fɛ yen i tɛ ɲɛnamaya kɛ kɛnɛma a kɔfɛ hali sini u yɛrɛ bɛ mɔgɔw minɛ k'u faa n'u ye faliko kɛ u ka jamanaw jɔli kama n'an ko ko ala ka dɛmɛ dɔ ka sɔrɔ an fɛ n'an ko bɔda dɔ ka sɔrɔ an ye a ye tɔ kojuguba minnu ni ala t'u fɛ an yɛrɛ ka ban o kow la o tuma nin wale a kɛbaw maa minnu yɛrɛ ye gɔrijigɛninw ye maa minnu yɛrɛ ye giniw ye muso minnu yɛrɛ yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn ɲini cɛ minnu yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn ɲini o kɔfɛ
journaliste minnu be jamana kono n'ulu ba réseau kono ka to ka u défense ta ka to ka no fe keleke parce que nya ye journaliste la ka koro nya ye video kala la ka koro no quoi que gorjige nun to ko beni ka plaisir do ko min ka di mi ko ambe laïcité de la men de la parce que ata fo gwanzan de ablamba fol de la a caman be sara kuma nunu fol de la journaliste minnu biya dɔgɔtɔrɔ minnu biya k'u furakɛ nin bɛɛ réseau de biya u ka dɔgɔtɔrɔw biya nafolotigi minnu fana dɔw kɛra PDw ye an ɲinɛma y'a dɔn nafolotigi dɔw tora ala kota la f'u taara don PD réseau kɔnɔ u ɲinɛma o caman fana bɛ Mali la yan o de y'a to u b'a fɔ ko réseau in kɔnɔ ka bon c'est que nafolo b'u bolo ka mɔgɔw sara k'i assassiner nafolo b'u bolo ka dan ni daw ni hey hasbunallah wa ni'mal wakil والله يعصمك من الناس فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم كروكي امبه ميغا كوفو وي على نيوري ni mi anzoro sra fe sonzigi meni wele dai ambe lafiya de ina ala fenga foi balana sra foi ti bali mala ni ki be ala kuno fekeleke che ko inte yan ko isranaw inasa imasraw inasa ambe kumbe kaburuka wallahi fe mi soro ini to bu jaro inu majo o gorjigenu yere te ka shisoro ka chayao o gorjigenu yere ni tobu se ka mo ko la shu kana sa ayru nye bola saw president munu tobu bato akira saw be ku ka fanga ko la sha ma munu tobu sago ke afrique kono ya ne be min fiye tobu se ka gardo koru tugi no fe o se ka wuli ki ka hake keleke o ba fo kitim ne ka do kasola ni dona kasola o se ka coup de téléphone ci aya bla sessa tobu se ka minge o yo damade nga ka bana shidombali blila ka labango juya se ima ki manguya ki halaki ki tachien ki ke yeko flaye ki buruja ki kondanya ki nyendanya ki nagashi ki ka jinama ya ke fuwe o sebe ala de ma tika do ala lo kelche alkreyo de sallallahu alayhi wa alihi wasallam inna allaha la yumli liz-zalimi hatta idha akhadahu lam yuflitu aw jema masal de pseki mine tlaka prokoto ka kwabulu nga ala ko nebe to yani kero nyina fle kira de kuma ina si ama ko ala be to yani kera nyina fle ngani ala yi mine titla ala la de o to yani kera jol do no dale bi ke ga nguna ala bolobi o jugo ba jol dambe sogono ngana koro jol be natka wora la sogono ha ni ngen ka amna ala ta dabadama o de here ko ete wallahi ni koro la ki to pede ala ni koro la ki to gini ala imana desa ki sigi chaise kono ki to kafriala o do de bina don ko jaay be fula jaay mi ke kira bala sa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur nabi wele bla hal gorjiganu yoruma ko tubi koy man taba Allah alayk ama fo ko dat gurun yow ubsiga tubi ka bwala emi menin koy na tubi ka bwala akafsa itika ne kele itise afanga tila insha Allah ta'ala ni ala femin latke on ski benoy ngay itika foyke parce que kele mumini ka kele be tieni jumei o ya fa o te kele tieni o ya do ka solo o te kele tieni ni soro ibori ka kuma ka ibori ka fole ka ibora ala no fe la samaha Allah ambayna ala fa ala kan zabati ala kan ange fitne kafiru ala kan ala blawi nga ulu bolo kele mina mun bulu bolo mumini sikimbe ko kono o te ko baye mumini bolo ambo de labeno ngambe ke kele sa ya nyesigille kama yete ni ko inda ejeya ma te sekechi ma la beki take sa nyesigili o de bambla ki kele mana ay sega ko ne bak ngara gini e kundi wolo ne fak ngara gorjigani e kundi wolo kana kem ma ngani e juye kana kem ma shidombali parce que gini ni gorjiganu e hered men yere kanu ni adama de e sa o hered men nganu ko se diere masa na bu deme o kama doyulu wolo lu ta fe kama wolo hali kononu hali shew hali sagania sanga sirina ati den wolo alaba bi nige buila iba fere wayuma hali bagan bebe deka ka wolo o da to am bagan zoro ku kandige dungodo parce que ala fitra min la ka sunna min la fil khalq bagan be de wolo ayre ba lamu abi dumini tana e dumini mawrola ka lamu kasro bagan tina ke dugo de bagan tina na fenza bama atna fenza fama nga we ala ka sunna nga adama din kuturu ka fo ne jena jura koko ne mugote dina magote musola magote furula magote foila ne be nyire kelen na made nige no fe eni ala che e adamadi hali wulu kafsi
mami gorjigeniya choisi ayo dama de taw ale kon ba nige dama de dayoro nyini bi amagote je ko foyi were labli amagote furula amagote dina amagote bala amagote fala nyina ma nyina wa chena o naka je reka wuli ale ka foitala ala mamun mu deme yaro atamashe be ye ma yere ka jena ali nabi mo ma je bona yako zakariya we degina alafe ibrahima we degina alafe hatta al anbiya war rusul we bona nata fenga bula mimbu cheta fenga bula u doka tudu kulo koka ngani yo hakilla tale ka bo mala akadama de chena halakiya so wa mamun bala ku dema ama famba be e ma nazara bla fen folo min contrôle we bona ko di mo te bona ko la munu bala ku deme a jatem ne bani a halaki beke ga cara jamana kono am so mo ko te dingula bi chaw mo ko te dingula nazara fi chorobani de yi labo dingulo te selabi ko dem seni doyara ana farafina here toni mimbia o bina kana wari parce que fanda ya ko mini ka don hakilla ni pede gorje gani ya yere ni gal ko foi fo ko war be sorala e ka wana woro de bi yere ke mso e war no fe danga ding atongani mfota foi tala ko ibe kira joro la kibi ni mana ni man to kira joro la kira ko danga be mami nga ka afoko danga de mi mu vosia afo mi mu voke ne ni ndefo nyete afora minga ke mena tla ko nyefi ko mi se were de tonwi o de aton be daya no ta afora ko ga minge kira yere ko ga minge mena tla ko nyefi ni ala sonal aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا من بارين أما تري في السلف على كرت للا بارين مكبار شيلوني وجمع كل حرم سيتي لوتو كمغو على كلي كوفي كوني بارين ترنو كلا نغبي مغو بكي كسانغ دوالا كسانغولي جانغو كرنغرا من بتركيزو كمينغا ويسكي دالا مغوي ma munun be amgo jado u yere la ka ke komna fute ko jugula a ayaski ka alaka nyangata kono de na nanu ma auto sauver de parce que o debe ka ko injidi folo mgo kumba fle krimies ki dala ba fle ko juguye u bi nyugo amgo la ngabi o de dablala wor jige ni njati de chaara o ka ayre ta ke no ba na fe di ale re ta ke ay ta qur'an fle ki ne tani ngenga mo jatigi ne fe na e psika boko la eta ko na fe inu bekaka na ko kunga ko ita mo bismillah ife ita mo nige itu jadu welela ayo de folo toro bawla amma façon na sigana ni yira ma o mala itiga do alu ka du dafe wa o de kakangoi ma jena ere ko ko gorjige ni yasrata ay wala ay baala ala ta fe kira ta fe société ta fe hera ta tigila jena ya hera ta tigila lahara illa man taba wa amana wa amila amalan salih foni ma min tubira man taba taba Allah alayhi ala kira ko di fi haqqihim gorjige nu ngakela ni islamaya besina islamaya kan wunyanga tani menyi nandara islamaya ka kiri fi ala kira mu sallallahu alayhi wa alihi wasallam aku man wajadtumuhu يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه الخمسة إلا النسائي كو ناي ماسر ni jamana bike ga kiri ni islamia ka kiri ni mo min na kana na islamia qadi fi kwa min na gore jigeniya de la chef la nyoni na mana min kana kono nana islamia kiri tigela fi kwa ka mungula ala kira ko faqtulul fa'ila min be ka yere ke che na be ka inige bashi doina ko e musoe min be ka ta na balaka ke mina aya fla befa ko wa don ba ma fo nyongo ni hadise baralla min as-salaf wal khalaf kadaka na faru ma fo nyongo afam babbe don ba 99% be baraka ni hadise u fora nyongo jmeina amba fa chudi
nata afali ko ni kira kan manyi o ma fo nyongo faqtul al-fa'il wal maf'ul bih min ba ke abke mina barkata flashila flabbe man gashiluyi a shi heret sinyina ma mabbe ya do ala ba fo ko adama de fa ko no fe akoro de ko here bani la bew e balule rete fenye nyina ma yibli an an jandu ni rodila ala bisra di kuka adama de fa ko keli kama akoro ko here de te ela ble tanke e beni njugo inga here ti la nyina ma yibli hadisa kitabu baduru bendana nini fana kira nasai we kitabu duru jumay nasai ko fe ahmad nanai abu daud nanai tirmizi nanai ibn majah nanai ala kira inde fa sallallahu alaihi wasallam wani koy matchari kli man shila an fle nan tura kan anzigi kan yi jeni ngola sa fle mo ta fle ko bayre bli folo de mo ko tigeni fle ko jugo be ngasiza mo ta jatere o vidéo de mo kuna ka partager o luka o dongilu nuka ko ketaw do re ke maga gorjigenu de do ka tobli kelay o le do ka galaduna e ko abse tobli la de ko abse galaduna de ko abse maquillage la gorjigenu nga bara de ni konu ya le be mo so maki o lu de gorjigenu de yela ma do ka du kono o yara bina soro ko gorjigeni do ana ali muso de be baroke hey ni ngien ka bi muso singoro cete ke muso e koy akien aye amma façon ayu sembo asena to buka layni mi uni ma to beka ke kelen ko ke mo ordinaire wi ka ma kanu jalaki u fana tayga ke nigi basilan sabanay jie kono ateko e mallani ala salam atakaide waya klito adewna de hali de fiti kabi de fiti ni mana musoro ni nzirini muso feni a koloshi ka ba kuma aha di demsoni fana che ko kadaya yo ya be balondano ni fon no fe pandolondo ni fon de che ko kewde kadaya akbe alay din nun kal fa amadi ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ay kun nun kumbe parce que ni le bena wati mi mani fitne cerna abu kumbe ni wasailu munu aya tesri ulufe mate ko in fitne boyana biu do deun yirala wallahi ma shuk nda don ko do deun bi gorti gan yalla wana yanzigi ka fleta wallahi dondo ide ngeni bugulu bi du kay gina ba parce que do be mala ba dugo ko mo xawla dondo de abena balika bo kenaka obia do be gorti gan yalla usama taado ibe kamana woro fe ni yaay kas asbebe parlima ka si hake dola muso parli fana muso kam so la dige parli la ayo ya be muso ba foko muso akatulumu ka cha ka fe ka cha warni dumba kuna anyema ate barala pededu tete yele kote ni ababo bi mo français di de dayele lo ka blaw ma kundawndi Europe jamana dayele di do ka bla ni ta carré pour la ni bi voyager ni on fait ni commerçant borala to BPD artiste fait ma kundon quoi to bu yere kon bi ma kunda de ko kadi to bu ta ni tara aéroport le ti ma dalu may re nyana ni anga commerçant ni fait borala to be ni mo chani ni pedu ni gorjiganu ni ginu wa anga fama o be sra lu fana nye to bu gashi sigili kama lo ko amago be président na yoro ningele ani président be nyoy na amago be ministère mina yoro ningele ani ministre be nyoy jamana ma nyene ma do na ka dossier sigi be sangele ani ministre tika nyoy sangele jamana kundi kitare so nga ni PD téléphone ci pale kono yoro ningele parce que ko to bu ko amago do farafina menande la a to anga fusra ndan zela ni nzei ni ala sonama ay luata aku kama ay sanction ta bore jigeni yakama ni pour anje ngono ne afo tesra ko yereje ni ala sunna wone te bore jigeni fede ndafe te geni fe ikumande ndafe ki yenyere la de te hala te hali inyeda photo fi la video la hal nu mina kati do ka so la nu ya photo cinema ne ti la je ki don ne ta fe ki don ala kira sallallahu alaihi wasallam mamu hala kira ka koro ni kon nu no fe kira ko nansira halu hala kin no koroma ko nganzina telia mishiri ni jara do wore ka bakor ete ala do ite eta do kumunga ko ala ina ba ala funu jonkoro eta do ni ba do ite geren nuna ni ba do ite nungi tamanyo ni ba do itu ki ko kenyo uno koro de
kala kile samba kile ni ko ngala kira ko akuma o de fa ka sahaba wi ayro do kunga suru maga jamana na nu sira ayro ma ku iki sina telia ka ba wolo kono wal mai kakashi ngane de kembe ko mo gore mne ko kitiri ko mo be dué ka du kono abu bo facilement aba ba ko foi abini de ngala la ni téléphone ko tlina abini muso kala la kada ara ma de kumba ka gele na ma de tura ka fen fen yi ka chaya akumba be do ala mawdun du sukun be ara ma de jaman du sukun quartier a vierge la ma do ça foi ta kono ala ko ta kono ni min nana o be do kono ni clé verge ko ni wal ma quartier mo ni verge ni fen ta kono a gwanzadu ni min nana o be do kono verge de dinga ta je kono bi fen mo na fen tugu de bina mamnu bi WhatsApp atoydi Facebook mamnu bi TikTok mamnu bi ayra ka laje ko munu bi ci awma ko munu bala ka cari hera ko do oh aqallu shay'in ala dogoma ko ni mi anga to andi nga don ko jugu kondo parce que anga na jola de aka don ko ni ko jugu we ande menambe mi ba to ni ko bisika kele ngani ko tura ka jomo wala fo hal mo ta fle ko jugu ibli ala to fede e ma ala créé fa ka kuma de sallallahu alaihi wasallam ko ali man do bella fi ambe fo munu yere ko jugu taka dakena ka ke wasulay mati ma jala kala bi qur'an e man to do fo ku halakira mu ngama o kinda fo nyoma ya dabla blere o kundi nyo nyamaru ni ko nyuma yere bi ko ala e danga jigu ka ku halaki o kuma nin koy on ba kon on ba kebo kon on ba kele baw suteni on bu deme mama kibe gorjigenya kele ka bo jamana ngaya abe dugo ka ala ki deme abarala ala ki koloshi ala ki tanga ala ka do ini juguche mama ki ba sinzi ni jamana nkono ya ni ka na folo ye ala ki bolo ba ni ka fanga ya ala ki ka fanga chi ni ka dawla ya ala ki dawla ba ni ka kenaya ya ala ki ka kenaya boshila te sigani ndanga façon nuna da krawke ni ba fe ka c'est très simple bois kono dron bo danga in kono dron sera de fliere bulu eta ngon mini fo kutuba da mata on mini fo kena ka amba fo dugola an kili jigo jigin na mbake ya ala sonam wa foite bo ala here ko ni ala sonam barka foite gorjigani na kama shikele malaya barka bula ro mun no katay ni be gorjigani na bi sebema ta jamana mun ya a voter ku bi ñom furu tay ni mimbe nye rom na taïka take vraiment on ma façon ka c'est à niveau là on man tama chien ka sa niveau là on ma halaki ka sa niveau là na to ne bana to wire ala are ko don di mamunu maka si ube minamun la ka fira maka tlaka yen nuwe adama de yere buruja ka si hakemina ko to islam ya juye ta awatla ku yere ka dina toni min toru bolo ko somba ma avotira yoro ko ka gor chef la ka ñon furu ba soro ka chrétien o ma soma u ka chrétien fa ko na chugo atoni min toru bolo o ma soma nga ona tabe wa luata parce que quoi mo be jamana kono parce que quoi kadido parce que ko warbe surala ko mo ka tala ko nyata parce que gordiga nya kembe siza jamana mi ne asrabla ko jugu foite ko jugu munun ko fe ni ma mi fe verdi wala ko srabla o mana ka démocratie nyela eta kera démocratie totale akera laïcité générale mo ba ka ko nous pardonner o de kama hal karamo do bambe a folima o de kama aka fo ko karamo ko tolérer karamo e civiliser les do mo deme ko liberté la ante ma deme ala ko ta liberté la de non liberté ta ala ko ta la ala bo ko ta ande sele de nyena an yere be flika ala ko ta de nga ki tugu ka do ala kuna ante fara mashi ka wala ni ala suna mana famo ka laje kana ke kilingili mine ay dama do mine dama ya ko wuli anya bla akana koyi o ka furo jiri tige dam ne shishuna pe dikumba ba munu be jamana kono ma munu be ka jamana na fulo nogo ka jamana ni gorjegani na fulo wi ka na fulo chojugu do jamana kono ba fen fa so be danga de jigi sigi daka ay felet ga bela furanje ngono ni ala sonama ala ka furanje heremay ala ka mali siga herema mamunu be jamana jugu yala ya rabbi kenama jugu ni sokono jugu ala ka be ina jamana inko mama ni ba feka here se jamana ina dema
ma iba fe jamana islamaya ka sinzi jamana islamaya ka korota adambe nyuma nga tanga ya rabbi alaki deme o barala o baraketo ife alaki koloshiki tanga ijugu ni yini mbaw toroma nga ma chesirimbe ko faka jamana nchuro akira ko kan jamana yo awde ba fu ka bo mambo ala yoro koy ko kan jamana fe ni chesirimbe fika malisi ya sinzabara kono fika on détruire ka soroka petrol bo ita boyna nga jala ita fa ika sanu boyna nga fika an yere de boya ka abo ya rabbi alaka to anga boy ko fe alaka to anga boy ko fe alaka to anga boy ko fe mamunum be jamana kono ka jamana ko kan jugu deme ka ke relation yu ye min day journaliste min day video ke min day politique moy mi imana ke fe on fe iba ke ni fe mi alaka chin iba ke ni fanga mi alaka chin iba ke ni fere mi alaka chin ni ye journaliste ya alaka kuma dese ila alaki dese kuma na ya journaliste ko ni kuma ko ndaya na ko banaw ay di journaliste danga dora fa ko alaka anemna na okay ni ye journaliste alaka kuma mina ni ye nafolotiki alaki buluba ni ye fama ya alaki bo fa bayala ni bisi feo fena kiba fe ko de ke ka jamana détruit ya rabbi alako fe mbo shila alaki dese o feina alaka jamana inkorota ka dine ko korota ka dame yumon korota ka friye ko mun be jamana kono alaka nakashi ko allahumma ansur man nasara din ko foli may akoni ngay ndero problème foi taala afo parce que do reteo ni dine de mala bi de ni kibi dine kala ala bi halaki o de photo ko allahumma ansur man nasara din wa khudhul man khazala al muslimin ma kibi islam wala bla ujuye ka islam wala bla unyini bawi ya rabbi alaki lebu ki labla ki maluki danjara jena ambe ka hakili to ni ngo wula anseli o seni min tedgo ke danga kirengere le unte de foi takella ni mamba fe ka kisha danga madro ibi ngani ya de sania ma ni mingani ya je fandon to yona kasi hakemina bi fandon joli bona kasi hakemina ma ni kibi participer au jolula ma ni kibi participer au tonna ala tito ide arabe alaka boda kai alaka nange to ni kele alaka nangu deme bawi alaka ambalu aslamaka alaka amfatu limaniaka anga jamana alaka baski alaka here do akono alaka korota ma ba ni ka jamana deme ka jamana tanga ya rabbi alaka ni tanga alaka ni koloshi alaka boda kai alaka andlo magiye allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammadin wa sallim allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wa na'udhu bika min al-faqri illa ilayk wa min adh-dhulli illa lak wa min al-khawfi illa mink wa min at-tawakkuli illa alayk wa min ar-raja'i illa min 'indik wa la tukhayyib fika raja'ana wa salli allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa shafi'ina wa habibina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله